Vrtlarenje, koliko god bilo opuštajuće i dobro za nas, svakako iziskuje dosta vremena i pažnje. Kako bi naš rad bio što učinkovitiji i kako bi naše biljke dale svoj maksimum, potrebna im je njega. Moramo odraditi određene korake u održavanju, prihranjivanju i, što je najbitnije, opskrbiti ih sa dovoljno vode. Voda za biljke u ovo doba godine je od esencijalne važnosti. Samim tim, ovisno o veličini vašeg vrta, potrebno je određeno vrijeme kako bi se sve biljke adekvatno zalile. Ukoliko to radite nosajući kante od mjesta gdje držite vodu pa do svake biljke, onda iziskuje i određenu snagu i izdržljivost. Najbolja mjera uštede vremena koju povrtlari mogu poduzeti jeste malčiranje, koje vrijedi kako za povrtne kulture, tako i za cvjetnjake, ali i voćnjake. Malčirani vrtovi su zdraviji, otporniji na sušu, eroziju tla, smanjuju rast korova, ali i prisutnost nekih štetnika. Svaki dan vam donosimo novi koristan video u koji ulažemo mnogo pažnje i truda, pa ukoliko vam se sviđa naš rad, ostavite like i javite nam se u komentarima, podijelite s nama vaša iskustva ili pitajte ukoliko vas nešto zanima. Postoje dvije osnovne vrste malča, organski i anorganski. Organski malč uključuje nekadašnji živi materijal kao što je lišće, slama, otkošena trava, kompost, komadići drveta, usitnjena kora piljevina, borove iglice, pa čak i papir. Anorganski malč odnosi se na šljunak, kamenje, foliju u boji i geotekstil. Obje vrste malča sprječavaju rast korova i zadržavaju vlagu zemlje, no samo organski ujedno i poboljšava tlo dok se razgrađuje. Anorganski malč ne razgrađuje se i ne obogaćuje tlo, ali pod određenim okolnostima dobar je izbor. Primjerice, folija u boji upija toplinu i zadržava preko noći, što odgovara paradajzu i patliđanu. Ukoliko se koristi anorganski malč, većinom se koristi i navodnjavanje kap po kap. Ispod folije postavljaju se crijeva za navodnjavanje, pri tome se instalira i neka bačva u kojoj se drži voda i po potrebi se navodnjavaju biljke. Na taj način u tu bačvu možete umiješati i različita hranjiva i tako prihraniti vaše biljke. Manja je praksa da se takvo navodnjavanje postavlja ispod organskog malča, ali i to se može uraditi. Postoje dva pravila kod upotrebe organskog malča. Prvo, koristite ga na zemlji s koje je već uklonjen korov. Naravno, prije nego postavite malč, potrebno je sav korov isplijeviti ili ukloniti, te možete lagano tlo razrahliti ili prekopati sa nekim alatom. Drugo pravilo je da postavite dovoljno debeli sloj kako bi spriječili rast novog korova. Sloj od 10 do 15 cm je idealan, ali će i 5 do 8 cm malča biti dovoljno, posebno u sjenovitim predjelima gdje korov ne buja toliko koliko na suncu. U slučaju da znate kako je vrt pun sjemenki korova, upotrijebite tehniku duplog malčiranja, te oko povrća prvo postavite novine, a nakon toga organski malč. Pojednostavljeno rečeno, malčiranje je pokrivanje tla raznim organskim tvarima kojemu je cilj održavanje optimalnih uslova za rast biljaka te sprječavanje, odnosno usporavanje rasta korova, a naravno tu je i zadržavanje vlage. Malčiranje je vrlo jednostavan i koristan proces, a njegove prednosti su višestruke. Prva grupa prednosti malčiranja vezana je upravo uz tu borbu protiv korova. Zapravo je ovo najjednostavniji i najbrži način borbe protiv korova i to zbog nekoliko razloga.
Kao prvo, malčiranje sprečava korove da rastu, dok sve druge metode poput kopanja uklanjaju korove, ali isto tako stvaraju uslove novoj generaciji korova da još brže, lakše i jače rastu. Na ovaj se način gotovo u potpunosti mogu ukloniti korovi poput kupina, preslice, slaka ili bambusa, i to u vrijeme dok vaša vegetacija raste bez problema. Za ovaj način rada u vrtu potrebno je puno manje rada i vremena. Jednom postavljeni malč trajati će cijelu sezonu i višestruko smanjiti potrebno vrijeme i rad za redovito okopavanje vrta te navodnjavanje. Na taj će način vrtove puno lakše održavati i stariji ljudi ili oni koji su zaposleni i nemaju previše slobodnog vremena. Naravno da je u malčiranom vrtu i puno lakše raditi. Lakše se hoda po malčiranim gredicama nego po zemlji. Možete hodati po vrtu čak i kada je zemlja mokra nakon kiše, što u vrtu koji nije malčiran nije moguće, ali svakako nije preporučljivo. Još jedna velika prednost malčiranih vrtova je lakše održavanje vlažnosti tla. Ovo je od izuzetne važnosti u ljetnim toplim mjesecima kada se velike količine vode u vrtu isparavaju. Zemlja pod malčem ostati će duže vlažna, što će biti dobro za biljke, ali će smanjiti i potrošnju vode za zalijevanjem te uštediti vaše vrijeme. Nakon jednog kvalitetnog zalijevanja vaše biljke će moći da izdrže 2 do 3 dana da ih ponovno ne morate zalijevati. Iako organski malč sprječava rast korova, a tlo održava hladnim i vlažnim ljeti, on se polako raspada i oslobađa hranjive tvari u tlo, te zimi sprječava zamrzavanje i naglo odmrzavanje tla, no nije savršen. Kada koristite malč kao što su komadići drveta ili piljevina, imajte na umu da je on siromašan dušikom, pa prije nego što ga postavite oko biljaka, pognojite zemlju gnojivom bogatim dušikom. Također, vlažni organski malč koji je prislonjen na stabljike povrća može uzrokovati trulež i gljivice, zato ga nemojte potpuno prisloniti na stabljiku. Vlažni malč može privući i glodavce koji će se u njemu gnjezditi, pa ga redovito pregledavajte. U slučaju čestih padalina, u malč će se sakriti i puževi. Tada ga maknite i prosušite prije vraćanja. Naravno, vrlo je važno da procijenite da li je vaše tlo pogodno za malčiranje ako nema ovakve vrste štetnika, te da li je dovoljno vodopropusno, jer ukoliko je to tlo u nekoj dolini gdje se puno zadržava voda, zaista neće biti potrebe za velikim slojem malča. Malč od lišća je dobar izbor, ali pripazite na lišće oraha i hrasta koje sadrži otrovne supstance ili list platane i sličnog drveća, jer je debelo i teško se razgrađuje. Svakako ga usitnite i pomiješajte sa kakvim drugim organskim malčem. Primjerice, preko njega prijeđite kosilicom i tako ga usitnite. Malčiranje kartonom i novinama je prilično efikasno. Komadići drveta i piljevina dekorativno izgledaju u cvjetnjacima. Umjesto da ga kupujete u trgovinama po visokoj cijeni, posjetite kakvu pilanu u svojoj blizini ili neko komunalno poduzeće koje će vam po niskoj cijeni ustupiti malč. Otkos trave može biti odličan malč koji će razgradnjom osloboditi dušik i hraniti zemlju, no prije nego što ga postavite u vrt među povrće, pustite ga da se prosuši jer će inače trunuti. Također, ako je pokošena trava već otišla u sjeme, imajte na umu da ćete ubrzo u vrtu imati travnjak, tako da je važno da ne koristite travu koja je osjemenjena. Imate li puno komposta, možete ga također koristiti kao malč, no imajte na umu da će on brzo da se osuši i na taj način izgubiti svoja hranjiva svojstva. Kompost radije ostavite za svaku biljku posebno, tako što ćete ga posuti oko same biljke, a na njega staviti organski malč. Tako će kompost ostati vlažan i biološki aktivan, što će osigurati maksimalnu korist za vaše biljke. Slama i sjeno se u našim krajevima najčešće koriste za malčiranje, no pripazite na sjeme koje može sadržavati
pa u slučaju da vam u vrtu krene rasti pšenica, odmah ju iščupajte i ostavite sa strane da se osuši. Geotekstil i plastična folija mogu učiniti čuda u vašem vrtu. Crna folija će prenijeti toplinu na tlo, učinkovito stvarajući mikroklimu oko 3 stupnja toplijom od vanjske temperature. Ovakav malč posebno je dobar za jagode, dinje, lubenice, krastavce i tikvice. No svakako treba imati na umu da plastični malč nije ekološko rješenje i postoji problem njegovog odlaganja i razgradnje. Zato ako ga koristite, na kraju vegetacijske sezone ga pokupite sa zemlje, posušite i spremite na suho mjesto tokom zime. Na ovaj način moći ćete ga koristiti doslovno godinama. Geotekstil je također učinkovit poput crne folije, ali postoji problem zbrinjavanja. Vremenom propadaju pa se na njih mora stavljati dodatni sloj malča. Osim toga, korov koji raste ispod njega hvata se za niti pa ga je teško skloniti. U svakom slučaju malčiranje biljaka u vrtu ima velike prednosti i smanjiti će obim poslova oko biljaka. To je jako važno, pogotovo sada kada je vrijeme berbe određenih plodova pa i njihove prerade. Samim tim više vremena možemo provesti spremajući zimnicu. Također, vrijeme je i godišnjih odmora pa se na ovaj način može osigurati da biljke prežive vruće dane i nekoliko dana kada ste odsutni.